Assalamu alaikum, dear students. Today class 6th, subject math. Chapter fraction. Exercise 7.3, क्वेश्चन नंबर 3. अब ये क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या है, ये हमें ऐसे हैं रिप्लेस, फिर एक डब्बा दिया गया है आपकी बुक पे. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर. अब हमारा पार्ट नंबर ए जो है 2 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई डब्बे में डालना है हमें सही नंबर. और इसी तरीके से हमारा बी पार्ट है 5 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई डब्बे में डालना है सही नंबर. तो ये हम देखेंगे ये कैसे करेंगे. हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, जिस टेबल से 4 आएगा उसी से हम 7 को मल्टीपल करेंगे. 2 1s are 2, 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 4s are 8. जब हमने 2 को 4 से मल्टीपल किया वो 8 आ गया, तो हम 7 को 4 से मल्टीपल करेंगे. 7 4s are 28, 7 4s are 28. इस तरीके से हम यहां पर 5 का टेबल पढ़ेंगे. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 2s are 10. 2 से हमने 5 को मल्टीपल किया, तो इसी तरीके से हम 8 को 2 से मल्टीपल, 8 1s are 8, 8 2s are 16. यहां पर आएगा 16. इस तरीके से आपका जो सी पार्ट है उसको ऊपर डब्बा दिया गया है. ये ऊपर हो या नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ये समझ लेना है कि इसमें कैसे हम ये डालते हैं डिवाइड बाय 20. अब हमें यहां पर जो नंबर दिया गया है वो नीचे डिनोमिनेटर में दिया गया है, तो हम 5 से टेबल पढ़ेंगे. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 5, 4s are 20, 5 4s are 20. 5 को हमने 4 से मल्टीपल किया. इस तरीके से हम 3 को 4 से मल्टीपल करेंगे, वो इस डब्बे में लिखेंगे. 3 4s are 12. ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको ई पार्ट दिखाऊंगा और एक पार्ट रह गया वो आप खुद करेंगे. 18 डिवाइड बाय 24, तो यहां पर इज इक्वल टू 4. अब जो छोटा होता है टर्म उसी से मल्टीपल किया जाते हैं. हमने ये इसके डिनोमिनेटर से टेबल पढ़ना है, यानी 4 से हमें टेबल पढ़ना है. 4 से टेबल पढ़ो आप. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 6s are, यानी 4 को हमने 6 से मल्टीपल किया 24 आ गया. हमने 6 से, अब हम 6 से टेबल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे 18 कैसे आएगा. 6 3s are 18, तो यहां पर हम 3, जब हम 3 को 6 से मल्टीपल करेंगे वो 18 आएगा. जब हमने 4 को 6 से मल्टीपल किया वो 24 आ गया. इस तरीके से हमारा ये अब वाला क्वेश्चन हो गया. और उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है यहां पर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्वेश्चन है मैं वो लिखूंगा. फाइंड द equivalent fraction of 3 by 5 having a part है denominator 20. इसका डिनोमिनेटर हमें यानी 20 बनाना है, तो हमें ये नंबर दिया गया है 3 by 5 इज इक्वल टू, यहां पर डिनोमिनेटर हमें 20 दिया गया है, हमें ये बनाना है. 5 4s are 20, 3 को हम मल्टीपल करेंगे 3 4s are 12, 3 4s are, ये इसके इक्विवेलेंट नंबर बन गया. आया समझ. तो ये हमारी सोल्यूशन यहां पर हो गया. तो दूसरा पार्ट जो है वो है न्यूमरेटर. न्यूमरेटर 9.
تو ہم فریکشن بنائیں گے, اکویلنٹ فریکشن 3/5 ہمیں وہاں سے دیا گئے ہیں, از اکول ٹو یہاں پر ہمیں اوپر 9 دیا گئے ہیں, 3 3 9 اور 5 کو بھی 3 سے ملٹیپل کریں گے, 5 3 15. تو اس طریقے سے ہمارا فریکشن بن گیا 9/15. یہ اکویلنٹ ہے 3/5 کے. تو اس طریقے سے ہمیں سی پارٹ میں ڈینومینیٹر دیا گیا ہے, ڈینومینیٹر 30. تو ہم 3/سولوشن میں 3/5 ہمیں فریکشن دی گئی ہے, تو ڈینومینیٹر ہمیں 30 دیا گیا ہے, 5 سے ٹیبل پڑیں گے, 5 6 30, 3 6 18. اس طریقے سے ہمارا یہ یعنی نمبر نکل آیا. تو اب آپ کا ایک پارٹ رہ گیا, وہ آپ انشاءاللہ خود کریں گے. اگر کہیں مشکل آئی تو مجھے کال کر لیجئے گا, تو میں آپ کو اس میں ہیلپ کروں گا. تو اب ہمارا جو کوشچن نمبر 5 ہے, کوشچن نمبر 5 کیا ہے؟ فائنڈ دا ایکویلنٹ. یہ ایسا ہی ہے, ایکویلنٹ فریکشن of 36/48 with numerator 9. اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ آسان سا سوال ہے. ہمیں 36/48 دیا گیا ہے, ہمیں اس کا ایکول جس میں نیومریٹر 9 ہے, 9 سے ہمیں ٹیبل پڑھنا ہے. 36 کیسے آئے گا؟ 9 4 36, 9 4 36. جب ہم نے 9 کو 4 سے کیا ملٹیپل, تو اب ہم 4 کا ٹیبل پڑھیں گے. 4 کے ٹیبل میں جہاں پر 48 آئے گا تو وہ ہم یہاں پر لکھیں گے. 4 10 40, 4 11 44, 4 12,000. یا ہمیں دوسری بات کرنی ہے, اس کو 4 سے ہم ڈیوائڈ کریں گے. اس طریقے سے 48 کو ہم 4 سے ڈیوائڈ کریں گے. یہ آسان ہے. 4 1 4, یہاں سے 8 آئے گا نیچے, 4 2 8. تو اس طریقے سے ہمارا 12 آئے گا یہاں پر, اسی 4 سے, جس 4 سے ہم نے ملٹیپل کر کے 9 بنا دیا. تو اب ہمارا جو دوسرا پارٹ ہے, بی پارٹ اس کا, اس میں یعنی ایکویلنٹ نمبر, مگر اس میں ڈینومینیٹر دیا گئے, ڈینومینیٹر دیا گیا ہے کتنا؟ 4. اب ہمیں ڈینومینیٹر 4 ہے, یہاں پر 36/48 ہے اور از اکول ٹو 48. تو ہمیں یہی پر جو پہلے پارٹ میں دیا گیا تھا, یہاں پر ہمیں صرف 4 ہے, تو ہمیں جیسے پہلے پارٹ میں یعنی دیا گیا تھا, تو اس طریقے سے ہم اس ڈینومینیٹر کو 48 کو 4 سے کریں گے کیا؟ ڈیوائڈ. 4 1 4, جیسے ہم نے اوپر والے پارٹ کو کیا تو 8 لائے گا. 4 2 8, تو یہاں پر 12 آ گیا. تو اس طریقے سے یہ ایک جیسے اس کو اوپر اور نیچے ایک جیسے. ٹویلو سے ہمیں اب 36 کو کرنا ہے. سوری یہاں پر تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی. یہاں پر 4 لکھیں گے, تو ہمیں یہاں پر کتنا آ گیا؟ 4 × 12 = 48. اب ہمیں اس 36 کو کس سے کرنا ہے؟ اسی 12 سے. 12 3 3 2 6, 3 1 3. تو اس طریقے سے ہم یہاں پر 3 لکھیں گے. تو یہ اس کی ایکویلنٹ ہے 12 3 36, 12 4 48. 12 3 36, 12 4 48. اس طریقے سے ہمارا یہ پارٹ بھی ہو گیا. آج کے لیے اتنا ہی, باقی السلام علیکم.